U ovom klipu ćemo pričati koje su prednosti, a koje mane Arduino Una, koje su komponente koje ga čine i kako skinuti program i podesiti ga. Pa da počnemo. Arduino Uno ima svoje prednosti i svoje mane. Njegova prednost je ta zato što je najjednostavniji za početnike. Na internetu je velika zajednica ljudi koji ga koristi, čak preko 30 miliona ljudi. Upravo zbog toga mogu se naći veliki broj primjera projekata gde se može vidjeti način povezivanja između Arduino Una i modula, primjeri kodova, biblioteke koje su korišćene i tako dalje. Razvojno okruženje je vrlo jeftino. Običan Arduino Uno se može naći ispod 1000 dinara. Softver je takođe besplatan i može se skinuti sa njihovog sajta. Takođe, razvojnom okruženju nije potreban programator, već sam mikrokontroler u sebi ima bootloader koji oponaša sam programator. Jeste da je loša strana da bootloader zauzima mali prostor u memoriji samog mikrokontrolera, ali to mu i nije velika mana. Neke mane koje možemo da spomenemo za Arduino Uno jeste njegov maksimalni radni takt od 16 MHz. Kada poredimo sa nekim armovima tipa AM7 serije koje rade na 220 MHz, može da se vidi kolika je razlika. Upravo zato što je na samoj pločici Arduino Uno upotrebljen kvarc od 16 MHz kako bi koristili maksimalni takt Arduina Una, ograničili smo to da nam sama pločica i sam mikrokontroler radi na 5 V. Ukoliko bi želeli da nam Arduino radi na 3,3 V, morali bi da smanjimo takt na 8 MHz. Ako bi smanjili takt na 8 MHz, najverovatnije neke biblioteke ne bi radile kako treba, jer mu smanjujemo brzinu za duplo. Ukoliko je neko probao da postavi Arduino Uno, to je sam Atmega mikrokontroler na 8 MHz, neka napiše kako su njegove iskustva i da li uopšte neko radio sa time, voleo bi i ja da znam i svi mi da znamo. Takođe, Atmega 328P ima i rad sa niskom konzumacijom energije, ali on zahteva 4 MHz, što je manje od njegovog radnog takta. Takođe, ako uzmemo u obzir armove, možemo da vidimo da njihov najslabiji mikrokontroler, koji je takođe u delu ultra low power, ima 16 MHz radni takt i to je najsporiji mikrokontroler. Njihov jedan od najbržih, da kažem, mikrokontrolera sad što su oni prikazali na njihovom sajtu za ultra low power seriju i radi na 160 MHz, tako da 10 puta je veća brzina u odnosu na Atmega 328P. U nekim slučajevima to nije bitno ukoliko uzmemo u obzir naš projekat koji trenutno radimo, ali ako radimo neke stvari gde je brzina i tekako krucijalna, ovo ima velike važnosti. Arduino Uno se sastoji od 3 glavna dela. Prvi deo je USB deo, drugi deo je mikrokontroler i treći deo je napajački deo. USB deo služi za prevođenje USB
protokola komunikacije sa komunikacijom koju razume mikrokontroler. Tu komunikaciju vrši USB driver, u ovom slučaju na našoj pločici je ATmega16U2. Na drugim pločicama može biti CH340, FTDI ili neki drugi USB driver. Za sve te druge USB drivere je potrebno posebno instalirati drivere, dok za ovaj ATmega16U2 se automatski instaliraju driveri prilikom instalacije softvera na računaru. Mikrokontroler je povezan sa USB driverom putem RX i TX pinova. Pinovi mikrokontrolera su na obodima pločice i svaki pin je označen i tu oznaku ćemo koristiti u programu. Što se tiče napajanja, pločica može da se napaja putem USB-a i eksternog napajanja. Što se tiče USB-a, tu imamo 5V koja napaja celu pločicu, zatim tu je 3,3V koje služi za napajanje modula koji su povezani sa Arduinom. Eksterno napajanje, koje je obično 12V, se spušta preko stabilizatora napona na 5V i pomenutog stabilizatora napona od 3,3V. Tu su takođe neke dodatne komponente, poput tastera za reset, zatim tu su kristali koji idu uz USB driver, kristal koji ide uz mikrokontroler, a takođe možete primetiti i da je otpornik paralelno povezan sa kristalom uz mikrokontroler. To je urađeno kako bi se osiguralo da oscilator zaosciluje, jer dešava se da zbog prljaštine ili lošeg lemljenja oscilator ne zaosciluje, jer tada se javljaju parazitne kapacitivnosti, parazitne induktivnosti koje su vrlo česte i zbog toga jednostavno neće da zaosciluje oscilator i mikrokontroler neće raditi. To je pogotovo izraženo na protopločicama gde ručno postavljamo komponente i tu se najčešće dešavaju takvi problemi i velika je preporuka da se koristi taj otpornik od 1 MΩ paralelno sa oscilatorom. Takođe tu su i pinovi za programiranje USB čipa, to je jako interesantno jer ovu pločicu možemo da koristimo i kao joystick za neku igricu na računaru. Drugi ovi pinovi su za povezivanje sa eksternim programatorom ili čak može ovo okruženje da bude programator, da se tako isprogramira i da onda ove pinove koristimo kako bi isprogramirali neki drugi eksterni mikrokontroler koji ćemo naravno raditi kako bi napravili i isprogramirali naš ATmega 328P koji će biti u autiću. Tu su i diode koje pokazuju prisustvo napona, aktivnost na RX i TX linijama i takođe tu je dioda koju možemo da programiramo koja je povezana na 13. pin. Kako biste skinuli i instalirali softver, prethodno je potrebno da odete na vaš pretraživač, ukucate Arduino IDE, zatim odete na obično prvi link. Kada vam se otvori stranica, imate ovde opciju da skinete za Windows ili Linux ili ako koristite Mac. U mom slučaju je Windows, tako da ću ja instalirati Windows verziju. Ukoliko ne želite da donirate, kliknite Just Download. Odaberete destinaciju gde želite da sačuvate instalaciju. Zatim jednostavno kliknete na instalaciju i instalacija u suštini najjednostavnija kao i kod svakog programa.
U ovom slučaju ja imam instaliran Arduino, tako da neću ponovo da instaliram, tako da ću u ovom slučaju ići cancel. Nakon instalacije i pokretanja softvera otvorit će vam se ovakvo okruženje. U gornjem levom uglu imate osnovne prečice koje se također mogu naći u tabovima iznad njih. Osnovne prečice jesu da verifikujete kod, da isprogramirate vašu pločicu, da otvorite novo ovakvo okruženje, da otvorite već postojeće okruženje gdje ste pisali program i da sačuvate postojeće gdje trenutno radite. U ovim tabovima imate nešto više opcija, na to ćemo se fokusirati u nekim sljedećim klipovima kako budemo radili, a za sada ćemo se fokusirati na tab Tools, jer tu je konfiguracija našeg okruženja na osnovu pločice koju imam. S obzirom da ja imam pločicu Arduino Uno, odabrat ću Arduino Uno. Ukoliko vi imate neko drugo okruženje, možete da jednostavno odaberete klikom. Sljedeća stvar jeste ime porta gdje nam je povezan Arduino Uno. U mom slučaju, s obzirom da moja pločica ima ATmega 16U2, kao što smo pričali malo pre, uz COM3 gdje je povezano, prikazat će mi kao komentar da je to stvarno Arduino Uno. Ukoliko vi imate neku pločicu sa CH340 USB driverom, pokazat će vam samo kao COM4, COM5 ili COM3, COM6, nebitno. Kako biste znali za sigurno ko je COM port, odete u Device Manager, u delu Ports i vidite gdje je povezan vaš USB čip ili USB driver. U ovom slučaju naš USB driver ili USB čip, kako ko ga zove, ima svoje ime pod Arduino Uno. CH340 će imati svoje ime CH340 i umjesto Arduino Uno pisat će CH340 i u zagradama će pisati ime COM porta gdje je povezan. Taj COM port potražite u ovom delu port i odaberete. Na taj način ste završili konfiguraciju softvera sa pločom i time možete već da upišete vaš prvi kod. U sljedećem klipu ćemo naučiti kako da kontrolišemo diodu na samoj pločici Arduino Una, kako da kontrolišemo neku diodu na proto ploči, time da odaberemo odgovarajući otpornik uz tu diodu, kako bi kontrolisali neki znatno veći potrošač od same diode, to jest neku LED traku, i kako da zaštitimo Arduino ukoliko šaljemo signal za pokretanje nekog visokonaponskog potrošača. Više o tome u sljedećem klipu. Vidimo se.